Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Vyasa-puja Mahotsava Ki Jai. So, just a very brief information, because I think it's important, because we talked about Prabhupada's desire to print and distribute books. Solamente una pequeña información, porque creo que es importante, porque hemos hablado y escuchado sobre el deseo de Srila Prabhupada de producir e imprimir y distribuir libros. And we know this because he said that his spiritual master emphasized this so very much. Y sabemos esto porque su maestro espiritual enfatizó mucho esto. What is not much known is where did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati get this consciousness from. Lo que no se conoce mucho es de dónde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sacó esta conciencia. And you can guess maybe, and it's coming from his father. Podemos imaginar que esto proviene de su padre. So one of the last instructions Bhaktivinoda Thakur gave to his son, una de las últimas instrucciones que Bhaktivinoda Thakur le dio a su hijo, I'll quote directly, it's from a letter he wrote. Y está citado directamente de una carta que él escribió. The real service to Sri Mayapur Dham can be done by acquiring printing presses. El verdadero servicio a Sri Mayapur Dham puede hacerse estableciendo imprentas. Distributing devotional books. Distribuir libros devocionales. And Sankirtan preaching. Y predica del Sankirtan. Please do not neglect to serve Sri Mayapur in that way. Por favor, no ignores servir Sri Mayapur de esta manera. Or to preach for the sake of your own reclusive bhajan. O predicar para dedicarte a tu propio bhajan recluido. So it's coming from our predecessors, acharyas, the parampara. Proviene de nuestros acharyas predecesores, nuestro parampara. And actually the celebration of Vyasa-puja, as the name says, is celebrating the representative of Vyasadeva. Y la celebración del Vyasa-puja, como lo indica este término, en ella estamos celebrando el advenimiento del representante de Srila Vyasadeva. And sometimes Prabhupada explains that actually Guru is one. Y a veces Prabhupada explica que el Guru es uno. There cannot be two, because although there are different persons who are representing Vyasadeva, the consciousness behind it must be one. El Guru no puede ser dos, porque aunque son diferentes personas que representan a Vyasadeva, la conciencia y lo que transmiten es uno. And one only can become a true representative if one is what is called a transparent medium. Y una persona puede convertirse en un verdadero representante solamente si se convierte en lo que se llama un medio transparente. And as we know, it was Vyasadeva who first compiled books. Y como sabemos, fue Vyasadeva quien compiló en primer lugar los libros. Before that, there were no books. Antes de él no había libros. Wasn't necessary. No eran necesarios. Shrutidhara, whatever those people at that time were hearing, they memorized. Shrutidhara. Las personas escuchaban y eran capaces de memorizar lo que escuchaban. So when Kali Yuga starts, then this capacity just becomes like practically zero. Cuando Kali Yuga empieza, esta capacidad, prácticamente hablando,
se anula. And even now we read a book, and when we come to the end, somebody asks you what is said in the beginning. No idea. Ahora leemos un libro, cuando llegas al final, alguien te pregunta qué pone al principio del libro y no tienes ni idea. So therefore, reading even Prabhupada's books, I've read, when I ask now, who can do this, who has read all of Srila Prabhupada's books available? ¿Quién ha leído? Podemos hacer esto. Ahora cuando le pregunto a alguien esto, a ver, ¿quién ha leído todos los libros de Srila Prabhupada? Todos. Los pequeños, los principales. ¿Cómo ¿Cuáles son los principales? Los gordos. Ok, vamos a hacerlo más simple. Bhagavad Gita, all of Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion, and Upadeshamrita, Ishopanishad. Those who may not be compiled, but directly written. ¿Quién ha leído estos libros? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Sri Ishopanishad, Néctar de la Devoción, Néctar de la Instrucción. Yeah. Me. Okay. 1, 2, 3, 4. How is this possible? ¿Cómo es posible tan pocos? Because these books are not published yesterday. Eh? Porque los libros no fueron publicados ayer. Well, in Spanish. If we talk about Spanish, it's like decades. En España ya hace décadas que están publicados. So, if you're not reading those books, what are you reading? Si no leéis esos libros, ¿qué leéis? Facebook. So that's not good. Eso no es bueno. So we should understand that all the acharyas, and beginning with Vyasadeva, that is the only way to get knowledge in this age of Kali. Debemos entender que todos los acharyas, empezando con Vyasadeva, es la única manera de recibir conocimiento leyendo los libros. And if we don't have knowledge, then it will be very difficult to make advancement in spiritual life. Si no tenemos conocimiento, va a ser muy difícil avanzar en la vida espiritual. Because there will maybe some sentiment. We like Krishna, we like the devotees, we like prasadam, we like to live on a farm. That's very nice. Puede que tengamos sentimiento, nos gustan los devotos, nos gustan el prasadam, estar con devotos, estar vivir en una granja con devotos. But that's not exact. Well, hopefully it's sufficient. Eso está muy bien, pero esto no es exactamente. Bueno, esperemos que esto sea suficiente. But actually, if we understand, we should understand that Srila Prabhupada specifically, we are celebrating his Vyasa-puja, but all the acharyas before him, they emphasized very much reading the books, studying the books, distributing the books, because that's the only way to really advance. Pero debemos entender que hoy, como estamos celebrando el Vyasa-puja de Srila Prabhupada enfatizó muchísimo el que leyéramos sus libros, que imprimiéramos sus libros, que los distribuyéramos. Because the cause of suffering is ignorance. Porque la causa del sufrimiento es la ignorancia. And we talked about Vyasadeva. When Kali Yuga began, we know that the sages assembled and they were wondering, now what's going to happen? Krishna is gone. Where will people get light, get knowledge? Y hablamos de Vyasadeva cuando Vyasadeva pensó, cuando vio la condición de la gente de esta era de Kali, él pensaba, ¿cómo esta gente va a recibir conocimiento? ¿Cómo van a ser salvados? The sages of Naimisharanya made a big sacrifice because for the well-being of the world. Los sabios de Naimisharanya hicieron un gran sacrificio para el bienestar del mundo. And they were really worried that if Krishna is gone,
then everything is darkness, so where will people get the light of knowledge? Y estaban preocupados de que si Krishna se ha ido, ahora todo está en oscuridad, ¿dónde van a recibir la luz del conocimiento? And we have the first canto of Bhagavatam says that this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. Y el Srimad Bhagavatam dice que este Srimad Bhagavatam es tan brillante como el sol. And it is Krishna's incarnation, literally incarnation in Kali Yuga. Es la encarnación literaria de Krishna en Kali Yuga. So when Prabhupada was with us, he often stressed this point that you are distributing the books which I want, and it's very nice. Cuando Prabhupada estaba con nosotros, él enfatizó esto: estáis distribuyendo los libros que yo he traducido y eso es muy bueno. But what about you reading them? Pero ¿y qué hay de que vosotros los leáis? There's one lecture where he very much stresses this because he heard that devotees were selling, but when there was a little question about a verse in Bhagavad Gita, nobody could answer. Hay una clase entera en la que Srila Prabhupada habló de esto porque había escuchado que los devotos eran muy expertos en vender los libros, pero cuando les preguntaban algo sobre el Bhagavad Gita no eran capaces de responder. He actually asked about a verse. Where is this verse? Bhagavad Gita verse. Prabhupada preguntó sobre un verso y dijo: ¿este verso en qué parte del Bhagavad Gita se encuentra? And there were all the disciples sitting in front of him, and nobody knew where the verse was coming from. Todos los discípulos estaban sentados delante de Prabhupada y ninguno sabía dónde estaba ese verso. And he became disturbed. Y Prabhupada se molestó. And he said, so, I'm not writing these books just for selling. Prabhupada dijo: yo no escribo estos libros solo para que se vendan. So, because maybe, yes, if you're an author, and you're a very famous author, then you write a lot of books because you know, well, they're going to sell and I'm going to get very rich. Si eres un autor, te gusta que piensas, bueno, escribo los libros, si se venden, cuanto más se venden, más gano. Bestseller, one after another. Volverse un bestseller, uno detrás de otro. But he said, no, I'm writing these books for you to read, to study. Dijo: no, yo estoy escribiendo los libros para que vosotros los leáis y los estudiéis. So we are celebrating, we are glorifying Prabhupada, we are offering flowers and garlands, and it's wonderful in prasadam. Celebramos, estamos glorificando a Prabhupada y ofrecemos guirnaldas, flores, prasadam. But if you really want to please him and glorify him, then today you go after the ceremonies and read at least some parts of maybe each of the books. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Upadeshamrita, Ishopanishad, Nectar of Devotion. Pero si realmente queréis glorificar a Srila Prabhupada, lo que podéis hacer después de las ceremonias es leer partes de estos libros: Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Néctar de la Devoción, etc. You have to get a little taste, otherwise it will be very difficult to read regularly. Tenéis que obtener algún gusto, porque si no va a ser muy difícil leer con regularidad. And we have no problem talking hours with people or read messages on Facebook, but we have very great difficulty to even take a book of Prabhupada and read it. No tenemos problemas en hablar largos ratos con otras personas o leer y responder mensajes en el Facebook, pero sí tenemos problemas en sentarse y leer los libros de Srila Prabhupada. So I think it's a good day today to make a little commitment. Es un buen día hoy para comprometernos en este tema. Why not?
of the 24 hours you have, take, I'm going to be very generous, just 10 minutes out of so many minutes in a day to read Prabhupada's books. ¿Por qué no de las 24 horas que tiene al día, y aquí voy a ser muy generoso, por qué no sacar por lo menos 10 minutos al día para sentarse y leer los libros de Srila Prabhupada? 10 minutes is not a long time. 10 minutos no es mucho tiempo. You should read more than that. Debéis leer más que eso. But 10 minutes is better than no minute. Pero 10 minutos es mejor que ningún minuto. If you want to hear what Prabhupada said about this, he emphasized this very strongly. Si queréis saber lo que Prabhupada dijo sobre esto, él enfatizó esto con mucha fuerza. He actually said minimum 1 to 3 hours. Prabhupada dijo como mínimo de 1 a 3 horas. And in the Chaitanya Charitamrita he said, if devotees don't read regularly, eventually they will fall down. Y Prabhupada dijo en el Chaitanya Charitamrita, lo escribió, si los devotos no leen los libros con regularidad, a su debido tiempo se caerán. And to fall down doesn't mean necessarily you go back to the material world and start to eat chicken. Y caerse no significa necesariamente volver al mundo material y empezar a comer pollo. It just means you're very weak. You cannot follow all the principles strictly. Significa que eres muy flojo y no puedes seguir estrictamente todos los principios. You can't get up in the morning. No te puedes levantar por la mañana. You have difficulty chanting your rounds. Tienes dificultad para cantar tus rondas. So I don't have to go on, but it's all a result of not a very strong spiritual background. Todo eso es, podría seguir hablando, diciendo cosas de estas, pero todo ello es el resultado de no seguir un programa espiritual Of a weak spiritual background, de tener una base espiritual débil. Yes. And now, of course, we have to also understand that sometimes we are a little reluctant to read. Y debemos entender que hoy en día estamos un poco reacios a leer. Why? ¿Por qué? Because we are reminded of things we should do, we don't like to do, and of things we should not do, which we like to do. Porque nos recuerdan de cosas que no nos gusta hacer, que debemos hacer, y cosas que nos gusta hacer, que no debemos hacer. So who wants to be reminded all the time that you are in Maya? ¿A quién le gusta que le recuerden que está en Maya? So therefore, better not to read. Por eso, mejor no leerlo. So we remain in ignorance. So there's two people who are happy. It's the fool and the wise man. Y así permanecemos en ignorancia. Hay dos personas que son felices, el tonto y el sabio. O el necio, para ser más educado. Not that you are stupid, but you are ignorant. No que eres estúpido, sino eres ignorante. So it's really important. Vyasa-puja, I mean, Vyasa-deva and the representatives, they come. The main thing is Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya. They are supposed to open our eyes and take us out from the deepest ignorance and bring us to the light. Es importante, estamos en el Vyasa-puja y ahí el representante de Srila Vyasadev, ellos vienen para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. And without that, we'll remain in darkness. Y sin eso permaneceremos en la oscuridad. And that means we don't exactly know what to do, what not to do, and that's a very dangerous life. Y en esa condición no sabemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y eso es una condición muy peligrosa de vida. So, like Bhagavad Gita, it's only 700 verses, and Krishna explains to Arjuna a lot of different things. Es como el Bhagavad Gita, son solamente
700 versos y Krishna le explica a Arjuna muchas cosas. But if we study it, then the essence will become very clear. Pero si lo estudiamos, la esencia permanecerá muy clara. And the same with, like, let's say, Srimad Bhagavatam, there's 12 cantos, we have up to the 10th translated by Prabhupada. Y lo mismo con el Srimad Bhagavatam. Hay 12 cantos, Srila Prabhupada tradujo hasta el 10. And it may seem sometimes, but it's always the same what is being talked about in these scriptures. Y puede parecer que siempre se habla de lo mismo en estas escrituras. Well, at least from my realization, because I'm translating this, it may look like it's the same, but it's not the same. Y en mi realización, porque yo estoy traduciendo estos libros, puede parecer que siempre es lo mismo, pero no es lo mismo. And yes, we should continue to read, although we may think, but I've heard this already 2 times or 3 times. Sí, debemos continuar leyendo, aunque pensemos que lo he leído o lo he escuchado varias veces, 2, 3, 4 veces. What's the use of getting the same information again and again? ¿De qué me sirve recibir la misma información una y otra vez? Well, there's a difference between theoretical knowledge and practical knowledge. Hay una diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. So, for knowledge to be really effective, it has to come to the practical application. Para que el conocimiento sea realmente efectivo, tiene que llegar a la aplicación práctica. Otherwise, there are a lot of professors and very learned people who know Bhagavad Gita apparently. De otro modo, hay muchos profesores y personas eruditas que aparentemente conocen el Bhagavad Gita. They will know where the verse is when Prabhupada asks. Ellos sabrán dónde están los versos que Prabhupada preguntaba, But they don't understand one word. pero no entienden ni una palabra de ellos. So therefore, Prabhupada said that the verses are good and they are very necessary, but the really important part is the purport. Por eso Prabhupada dijo que los versos son muy buenos, muy importantes, pero la verdadera parte es el significado de los versos. And we should understand, Srila Prabhupada, when he wrote or dictated the purports, it's not just his way of seeing things, or I could say his own realization. Cuando Srila Prabhupada dictó los versos y los significados, no es que los significados son su propia realización o entendimiento. That is also there. Eso también está ahí. But we know the basis is the commentaries and explanations by previous acharyas. Pero sabemos que la base son los comentarios y las explicaciones de los acharyas previos. And he said that he took all these different, he had on his desk at least 3 or 4 different commentaries from hundreds of years ago, some. Y él en su mesa de trabajo tenía comentarios, varios comentarios, algunos de ellos de hace cientos de años, que habían escrito otros acharyas. And he said that he studied them and he thought about it, and then for us summarized them all together in what we have now as the Bhaktivedanta purports. Y él dijo que había tomado todos esos comentarios, los había estudiado, asimilado y presentado en lo que ahora tenemos como los significados Bhaktivedanta. So, by receiving knowledge through Srila Prabhupada, we're actually connecting with the whole parampara, going back to Krishna himself, Krishna, Brahma, Narada. Al recibir conocimiento, estamos siguiendo todo el parampara y empezando con Krishna, Brahma, Narada. So, yes, Vyasa-puja, the representative of Vyasadeva, which means the present representative or our founder Acharya and everybody before. Vyasa-puja significa el representante de Srila Vyasadeva,
nuestro representante presente como acharya fundador, Srila Prabhupada, y todos los acharyas previos. And because we know how important books are that Prabhupada gave us, we call him and we accept him, and it's like an ISKCON official title and law, as the preeminent Shiksha Guru for all members of ISKCON for all time to come. Y porque sabemos lo importante que son sus libros, tal como Srila Prabhupada nos enseñó, y le llamamos el Shiksha Guru preeminente para todas las generaciones de ISKCON, presentes y venideras. And those who come after him, they can only be recognized or accepted as bona fide if they represent Prabhupada's teachings as they are. Y los que vienen detrás de él pueden ser reconocidos como genuinos solamente si representan las enseñanzas de Srila Prabhupada tal como son. Like he does. Why do we accept him and worship him in one sense? Because he represents the Guru Parampara as a transparent medium. He doesn't invent his own things. Como él hace, porque lo aceptamos y lo adoramos a él como el representante de Krishna, porque él toma las enseñanzas del Guru Parampara y las presenta tal como son. So for those of us who are connected now, it's practically one of the most important days in our Vaishnava calendar, because without having received this knowledge from Srila Prabhupada, nobody would sit here. Para aquellos que estamos ahora presentes, es uno de los días más importantes, porque sin haber recibido de Srila Prabhupada este conocimiento, ninguno de nosotros estaríamos sentados hoy aquí. Yeah, it's difficult to say what is more important, Janmashtami, Gurpurnima, Vyasa-puja de Prabhupada. Well, it's all important, it's simultaneously one and different. Es difícil decir que es más importante. Janmashtami, Gaura Purnima, el Vyasa-puja de Srila Prabhupada, todo es importante, simultáneamente uno y diferente. Yes, because without Janmashtami, without Krishna coming, there's nothing. Porque sin Janmashtami, sin que Krishna hubiera venido, no había nada. no Bhagavad Gita, and if he wouldn't have given it to Brahma, there would be no Bhagavatam either. No habría Bhagavad Gita, si no se hubiera revelado a Brahma, tampoco habría Bhagavatam. So then, if Lord Chaitanya wouldn't have come, we would no possibility even to practice anything, because it's very difficult. Si el Señor Chaitanya no hubiera venido, no habría posibilidad de practicar nada, porque se vuelve muy difícil. And if Prabhupada wouldn't have come, we wouldn't know anything about Lord Chaitanya or Krishna, and we would be who knows where. Y si Prabhupada no hubiera venido, no conoceríamos nada sobre el Señor Chaitanya, sobre Krishna, y estaríamos Dios sabe dónde. So therefore, it's ultimately all one and different simultaneously. En última instancia es todo uno y diferente simultáneamente. Yes, Guru is one, but we worship our present connection, because we know without that connection we would be lost. El Guru es uno, pero adoramos nuestra conexión presente, porque sin esa conexión estaríamos perdidos. So Srila Prabhupada ki jai.